دوستان براتون درود میگیم. حالا ما در حصار شادمان قرار داریم. برای چی به اینجا آمدیم؟ زیرا در اینجا خواجگی ماهی پروری کولی سنبوله در شهر حصار اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان قرار دارد. بله، ما این نوبت میخوایم در برنامه میآموزیم از سیر و اسرار ماهی پروری آگاه یابیم. و آن چیزی که ما به اینجا آمدیم و باری نخست چشممون افتاد مرغابی ها میباشد. در کل مرغابی ها نیز هست. و اون سوالی که در ذهنمون پیدا شد، آیا مرغابی ماهی را نمیخورد؟ البته ماهی پروران این را خوب میدانند. مرغابی هایی که در اینجا هست آن ماهی ها را نمیخورند، زیرا ماهی هایی که به اینجا آورده می شود ماهی های اندک کلان می باشد، یعنی حجما، و علاقه مرغابی ها غذای دیگر دارند. برعکس آنها برای خوب و نغز رشد کردن ماهی ها و اینچنین تازه بودن کل مساعدت میکنند. از این رو باشد ما میخواهیم تمام سر و اسرار ماهی پروری را آموزیم و حالا هم صحبت میشویم با اکرم حاجیف، خادم کلان علمی انستیتوت چارواداری و چراگاه اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان. سلام و درود، خسته نباشید. سلام علیکم. ما با مقصد آن آمدیم که از سر و اسرار نازک ماهی پروری آگاهی پیدا کنیم و باور داریم به این هدف خود خواهیم رسید امروز. خوشبختانه بعد برنامه‌های دولتی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردیدند، تعداد خواجگی‌های ماهی پروران ای زمان تا 385 خواجگی رو در بر میگیرد و استحصال ما هم سال از سال زیاد شده ایستاده است که اساساً حاضر که ما در این خواجگی که ما قرار داریم خواجگی سنبوله، یعنی ماهی‌های گرمی دوستدار پرورش کرده می شود به نمود اموری سفید، پیشانه قفس سفید و زغار ماهی ها پرورش کرده می شود. اینچنین کرس ماهی ها در این خواجگی هست و 4 تا حوض رو می‌بینیم اینجا. در 4 حوضی که شما دیده ایستاده اید ما زیاده از قریب که 10,000 همین ماهی نموده که من تکرار کردم پرورش یافته ایستاده است. اینها در جاده علمی ماهی پروری پولوکولتور نام دارند. یعنی در یک حوض ما میتوانیم که 4 تا 6 نمود ماهی گرمی دوستدار رو پرورش نماییم. یعنی آنها همدیگر را ضرر نمیرسانند. این زنجیره خوراکی به یکدیگر ماهی که ما پرورش میکنیم این بسیار وابسته کلان دارد. اگر ما یک تا ماهی رو اگر پرورش کنیم اگر این کلان نمیشود، خوراکی رو نغز نمیگیرد، بعد خوب وزن نمیگیرد. انا وقتی ما پولوکولتور گفتیم یعنی یک چند ماهی رو ما در یک جا ما پرورش کرده میتوانیم. و هست در تاجیکستان ما مونوکولتور، یعنی مونوکولتور این یک نمود ماهی. چه خیلی به خودتون هم معلوم است که در جمهوری تاجیکستان بعد همین دستگیری های جناب عالی، دستگیری وزارت کشاورزی، اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان، کارپرات ماهی تاجیکستان، تعداد خواجگی های گل ماهی پروری هم بر زیاد شده است. قریب 16-17 خواجگی و سیخ های ماهیچه براری هم است. آنها سردی دوستان، یعنی مونوکولتور، یک نمود ماهی در یک جا در یک وقت پرورش کرده می شود. فهمید. و باز در بابت غذای این گونه ماهی ها چی گفته میتونید؟ یعنی یک چند نمود ماهی در یک حوض و یک نمود غذا را استعمال میکنند، این که چه خیلی؟ نه، وقتی که ما گفتیم پولوکولتور یک 4-5 نمود ماهی هایی که ما در اینجا پرورش میکنیم، من برای 1 کیلو وزن گرفتن اموری سفید 30 کیلوگرم یونشخه تر و تازه یا که علف های تازه یا دیگر نمود علف های عنعنوی میگوییم مثل خمیش و لخ و دیگر نمودهای علفی که سبز که هست ما میتونیم برای 1 کیلو وزن گرفتن اموری سفید استفاده بریم. و باز گفتیم که پولوکولتور که شد در اونجا سزن ماهی ها هست یا که یکی زغار ماهی ها برای خوراکای کنسنتراتی نیاز دارن، یعنی کم بیکار خوراک‌های مثال از دیگر رستنی ها تیار می شدگی که زیاده قریب 15-16 انگریدینت ها در قریب اونها هست، یعنی کم بیکار. این برای ماهی های زغار ماهی ها و برای ماهی پیشانه قفس سفیدی که گفتیم برای پرورش کردن و برای 1 کیلو وزن گرفتن اونها ما تا 2-3 کیلوگرم نوری مینرالی از قبیل سوپر فسفات، سلیتر، کربامیت ما همینا تامین میکنیم. لیکن در حالتی که همه میدونند ماهی پروران که زیاده به حد بعد این برنامه‌های دولتی که دستگیری ها زنه که خوشبختانه میدونید که از سال 2019 برنامه دولتی اویدی آزاد نمودن ساحه ماهی پروری از انداز و باج گمرکی تعداد خواجگی ماهی پروری زیاد شد و استحصال ماهی هم زیاد شد که این سال گذشته 4746 تن ماهی استحصال شدگی بود. از ماه مارت و فوریه و مارت سرکرده شروع کرد در خواجگی ماهی پروری گرمی دوستدار. وقتی که ما اگر ماهیچه رو کشت کنیم ما میتونیم که ماه اکتبر و نوامبر همین محصولاتی که ما ماه مارت و فوریه پرتافته بودیم میتونیم که اون رو به بازارهای خودمون
ана барои фурӯш пешниҳод кунем. хушбахтона медонед ки дар ҳамин тамоми бозорҳои мо дар ҳамон нуқтаҳое ки савдое ки ҳаст ҳозир ҳама барои моҳӣ ниёз доранд ва чӣ кананд ва барои ҳамин нормаи физиологие ки инсон барое ки дар як сол истифода барад сабати истеъмолии ҷумҳурии Тоҷикистони мо 9 килограмм муайян кардошта. Барои ин ҳадафҳо расидан мо ки 10 миллион аҳолӣ ки ҳастем хоҷагиҳои моҳипарварӣ мо бояд чӣ кор кунанд? Зиёд шавад, истеҳсоли моҳӣ зиёд шавад. Дар он ҷода мо бояд 90 000 тонна биёем расем ки ба 9 килограмм мо баробар шавад. Дар созмони тандурустии ҷаҳонӣ бошад нормаи истеъмоли моҳӣ 23 килограмм ҳаст. бисёр давлатҳои иқтидори дунё мисол Япония ё ки Хитою, Дания ё дигар давлатҳо онҳо бисёр маҳсулоти баҳриро истифода мебаранд. Мо ки аз баҳр дурем, мо роҳи ба баҳр баромадан надорем, мо бояд кӯлҳои сунъии худмона бояд зиёд намонем, барое ки обҳои мусаффои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Осиёи мо 60% ташкил медиҳад ки аз кӯҳҳои зебои мо сарчашма мегирад. Мо бояд инҳоро чӣ хеле ки ҷаноби олӣ дар ҳамаи сафарҳояшон таъкид мекунанд ки фақат соҳаи моҳипарварӣ, гулмоҳипарвариро дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд кардан, зиёд кунем, истеҳсолро зиёд кунем ва дар ояндаи наздик бояд мо чӣ кор кунем? Содирот онро ба роҳ монем. Инҷо мебинем ки ба моҳиҳо алаф дода истодаанд. Дар бобати хӯрокаш мегуфтед. Алафи сабзе ки дар дасти ман ҳаст, ин юнучқаи сабз. Ин барои амур гуфтем ку барои 30 килограмм агар мо хӯрока барои амур кем агар барои 1 кило вазн гирифтани амур ҳамин алафи сабз бисёр муаммо мебошад, да, мусоидаят мебошад. Як рӯз ба 2 карат мисол мо хӯрока метем, ино моёи калон аст. Саҳару бегонӣ. Вақте ки саҳар барои чи? Шумо ина бояд донедтон ки саҳар вақте ки ҳаво салқин ҳаст, ҳамин оксигени об зиёд шудагӣ. Моҳӣ метавонад ки нағз хӯрокаро истеъмол кунад. Ва бегонӣ соатҳои мисол аз 5-6 он тараф мо метавонем ки бо хоҷагии мисол ба моҳиҳо хӯрока тием. Мана ин нурӣ яъне ҳозир ин селитра барои моҳӣ бисёр фоидаи калон дорад. баъзе ҷоҳо мо меравем баъд мегӯем ки барои чӣ дору метиҳад, нахо дору ин заҳрнок мешавад. Не, вақте ки мо ба моҳӣ нуриҳои минералия дастрас менем, онҳо аз ҳама бемориҳо эмин нигоҳ дошта мешаванд. яъне онҳо касал намешаванд, гӯшти онҳо сахти сифаташ беҳад баланд мешавад. устағони онҳо мисол аз ҷиҳати мисол рахит, касалиҳои рахит, дигар касалиҳо эмин медорад. боз омили дуюми ин барои кӯлҳои моҳипарварӣ вақте ки шуруъ аз моҳи май дар тамоми хоҷагӣ барои 1 гектар истифодаи нурҳои милlet то 50 килограмм селитра то 60 килограмм суперфосфат истифода мебарад. Ин барои чӣ? Барои ба ҳаҷми муайяне ки вобаста аз ҳаҷми кӯлҳо. ана тамом вақте ки мо селитра ё карбамид ё ки суперфосфатро истифода мебарем, дар об бисёр организмҳое ҳастанд ки фавт шудагианд ёки нобуд шудагианд. Онҳоро чӣ кунем? Ин фаъол мекунад. Яъне оби моро тоза нигоҳ медорад. барои он кислород зиёд мешавад, яъне оксигени оби мо зиёд мегардад. ана ман ҳамчи шуруъ нишон метавонам. мана мо дар чиз гирифтем, мана селитра ё карбамидро тарзи ман гуфта чунчунам. ана михел дар кӯлҳо мисол мо истифодаи ҳаминро мебарем ки ин бисёр барои моҳӣ фоидаи калон дорад. яъне ин дарҳол пахшон мешавад. ин мо метавонем ки тарзи ду тарз катитем. Метавонем ки дар ягон тағора бошад ё ки лаган бошад, чӣ бошад, мо об кардатем. Лекин ҳама хубаш ҳамин вақти мо чош метем, ина ранги гандум барин тамоми сатҳи кӯлба меравад, ҳамо организмҳое гуфтем ки фавт шудагианд, онро фаъол мегардонад. шумо ки шумо моҳипарвар ки нестед, наметавонед ки нағз мисол чизро ба кӯл дохил кунед. нав ёд гирифта истодам. дар баробари бинандагоне ки ҳоло бо ин кор сару кор нагирифтаанд, ман албатта нав меомӯзам, нав ёд мегирам ва гумон мекунам ки ин барнома бисёр манфиатбахш хоҳад буд барои он нафароне ки мехоҳанд аввал таҷрибаи хурдтар гиранд, таҷрибаи худро пас аз оне ки бой мекунанд, пас он ҳаҷман метавонанд ки ҳаҷми худшон калон карда ва истеҳсоли моҳии худшонро зиёд кунанд. бисёр хуб. ба инҷо ҳам қадар кифоя ҳастанд? кифоя мо метавонем ҳамин хел тарз катӣ мисол чиз метавонем, лекин ако ҳозир
моҳи сентябр омадаги мо метавонем ки норма ё ки меъёри додани нурҳои минералӣ мо камтар мекунем. аз моҳи сентябр усун шурӯъ дигар мо дар хоҷагиҳо истифодаи нуриро манъ медорем. шурӯъ фақат моҳи май, июн, июл, август то 10-15 моҳи сентябр мешавад. ва бинандаи азиз, айни ҳол таваҷҷӯҳи шуморо ба он тарафи кӯл мебарем. биёед, зеро дар он ҷо мебинем ки мурғобиҳо шино мекунанд ва ба наздикӣ омаданд. бисёр ҳам мурғобиҳои зебо. акнун биёед дар бораи ҳамин мурғобиҳо бигӯед ки чаро моҳиҳоро намехӯранд, зарар намерасонанд, балки фоида доранд. мурғобӣ ягон вақт зарар намерасонад. ин обро тоза мекунад, ифлосиҳоро мегирад, моҳӣ тез калон мешавад. мо тавсия метиҳем, маслиҳат метиҳем ба хоҷагиҳои моҳипарварӣ ки мисол то 1 гектар доранд, то 50 сотих доранд, ки 70 сотих доранд, метавонанд ки то 50-60 мисол сар мурғобиро дар кӯлҳошон сар диҳанд. солҳои пеш мо дар шолӣ зағора моҳиро парвариш мекардем. аҷоиб. ана инаш беҳтарин. вақте ки мо моҳи чиз сар мешавад, моҳи манами июл ва вақте шолиро мекоранд, мешинонанд, оба бардоштанд, мо метавонем ки дар ҳам 1 гектар ё ки дар 50 сотих, 40 сотихе ки мисол мо хоҷагидор шоли кишт кардагӣ аст, вақте ки оба бардоштанд, мо метавонем ки зағора моҳиҳоро чикор кунем, дар ҳамунҷа вобаста ба меъёри муайян партоем. шурӯъ аз моҳи мо метавонем ки моҳи октябр шолидаравӣ сар мешавад дар тамоми мантиқаи ҷумҳурӣ. мо метавонем ки пештар моҳиро гирем, берун барорем ки 1 кило зиёд мешаванд. инам бо бозири дохилӣ мешавад, як фоидаи ҳама соҳибкор мешавад. ва инчунин чӣ хеле медонем, дар вақти шоликорӣ бояд ки обро лой кунанд. инҷо об лой кардан ҳам зарурате надорад, зеро моҳиҳо ҳастанд. ва худаш лой мекунад, кӯмак лой мекунад. ва дар таркиби ҳамин шолие ки мо мисол кишт мекунем, тамоми ҳамин нуриҳои минералӣ, ҳоруҳои маҳаллӣ ва дигар ингредиентҳое ки барои моҳӣ зарур ҳаст, ин дар ҳамунҷа ҳаст. алаф мехӯранд, манам алафҳои сабз метавонам. баъд хӯроки асосӣ ки вақте ки мо ҳозир камбикор ма агар тием, ана хӯрокҳои консентратив, ино ҳам аз вай истифода мебаранд. лекин дар гуфтам ки дар моҳӣ фоидаи калон дорад, зарар ҳеҷ вақт надорад. то шурӯи барнома якчанд суоле ки мо ба шумо пешниҳод кардем, яъне бо чиҳо ғизо мехӯранд, шумо дар баробари он ки алафу нурӣ медиҳед, боз гуфтед ки оҳак низ пошида мешавад ва ба чӣ хотир оҳакро мепошанд? албатта дар соҳаи моҳипарварӣ барои оҳака истифода бурдан дар хоҷагиҳои гармидӯстор, аввал хизоб барои моҳиҳои гармидӯстор, яъне амури сафеду пешонағафс, барои безарар гардондани ҳавзҳо, безарар гардондани мисол моҳӣ, ин бисёр фоидаи калон дорад ва баъзе омилҳо пайдо мешавад ки моҳиҳо касал мешаванд, фавта мераванд. мо ҳатман 1 рӯз 2 рӯз хӯрок намедиҳем ва бо чӣ истифода мебарем? оҳакҳои ношукуфтаро истифода мебарем. 1 рӯз истифода мебарем ва тамоми ҳавз ба паҳн мешавад. ҳамин ҳам мо метавонем ки 2 тарз кардем. тарзи ҳам қоқ, ман нишон метиҳам. камтар чӣ мешавад ки ҳамин чангаша кани бирем кадом тараф меравад. ин ҳам меъёри муайяни худро дорад. агар мо бисёр партоем мисол истифода барем, зарари калон мерасонад, моҳиро шикоф мекунад, моҳиро мезанад, барои ки дар таркиби ин ишқор ҳаст. месӯзонад, чӣ мекунад. ва нормаи ҳамин меъёри муайяни ҳамин истифодаи нуриҳои минералӣ ва оҳакҳои ношукуфтаро бояд ҳатман моҳипарвар донад. мо тавсия метиҳем, маслиҳат метиҳем ки фақат ин ҳам шурӯъ дар ҳамон ҳолатҳое ки мисол моҳӣ яке бемор мешавад, як касалӣ пайдо мешавад, ҳатман истифодаи оҳаки ношукуфта барои хоҷагиҳои моҳипарвари гармидӯстор зарур аст. боз чӣ гуфтам мумкин дар бобати моҳипарварӣ? ман ҳозир камтарига як илова карданӣ будам ки гуфтем ки мисол хоҷагиҳои моҳипарварӣ сол аз сол теъдодашон зиёд шуда истодааст. ин чист? ин маънои чиро дорад? тамоми мардум фаҳмиданд ки моҳияти гӯшти моҳӣ дар чист. бале, чӣ қадар фоида дорад? чӣ қадар фоида дорад? мо вақте ки моҳиро истеъмол мекунем, ниёз ба дорухонаҳо надорем. барои чӣ гуфтем, такрорам шуд, дар таркиби гӯшти гулмоҳӣ кислотаи омега 2, омега 1, омега 3, омега 6 ҳастанд ки ино барои инсон, барои мана дар таркиби гӯшти моҳиҳои гармидӯстор фосфора, калсий, дигар намуд микро макро элементҳое ки
سفیده که از 11 تا 36% گوشت هضم شونده ماهی سفیده عبارت میباشه. بله اینچنین باید بگیم اون ویتامین دی که ما از مثلا نور آفتاب گرفته میتونیم تنها در ماهی سرخ است و اینچنین در زردی تخم. ولی ما نمیتونیم با استفاده تنها همون زردی تخم یک روزه حجم ضروری را گیریم. برای این ما باید هم ماهی استعمال کنیم و ماهی نیز ارگانیسم ما همه روزه نیاز دارد. تشکر باری دیگر به همه این توصیه ها و معلومات های خوب و دقیق و باور داریم که یک برنامه خوب و جالب برآمد توانست. سلامت باشید. سلامت. ما هم آرزو داریم که مثال بسیار رهبریت مثال عالی جمهوری در جاده ماهی پروری بسیار توجه زیاد کرده‌اند. ما هم باید در پاوری آنها سزاوار باشیم، مهنت کنیم. همین سال 2023-24 ما به صادرات آماده ایم. تیاریم که چه گل ماهی چه ماهی های گرمی دوستا رو ما به خارج کشور از خارج خودمون به خارج دیگر دولت ها صادرات نماییم. این هدف اساسی تمام ماهی پروران. ما با یاردم اساسی و یاردم همین کارپوراسیون ماهی تاجیک رهبریت کارپوراسیون ماهی تاجیک که در جاده ماهی پروری بسیار مهنت ها کردند. یکی مهنت اساسی آنها در ولایت سوخت بعضی کارها بود. ما همچون متخصص در موضعی که ما در ده ماه میکنیم ناحیه جابر رسولویچ یک خواجگی نمونوی گل ماهی پروری که در اونجا هم طربخانه و هم ماهی که میروید زنده خودتون میگیرید خودتون آورده به شف پاوری یا که آشپز میتید و همیشه با صنعت بلند تیار کرده پیش شما میبیارن. این اولین بود شخصانی که گفتن ما رو راه میزدن که در اونجا هیچ وقت گل ماهی پروری کرده نمیشود، لیکن با تلاش و مهنت های شبانه روزی رهبریت کارپوراسیون ماهی تاجیک در شهر ناحیه باباجان غفورов در ناحیه جبار رسولوچ در ناحیه اش در ناحیه پنجکین در شهر پنجکین در ناحیه شهر توز من امروز فقط در شهر نو می شود در شهرستان کارپوراسیون ماهی تاجیک آماده گرفته است که گل ماهی را برای امانت ما هم چون متخصص با رهبریت اون کس جمعیت رفته در اونجا آب اون رو دیدیم موضع اون رو دیدیم که بسیار قلای ما مفید می باشه برای اینکه شهرستان خودتون معلوم است که جای بسیار تازه و آزاده و آبهای مصفا دارد. میتونیم در آینده همین گل ماهی هم برای البته در اجرای نقشه های آینده ما به شما موفقیت کامیابی برای کارا تمنا میکنیم. بار دیگر سپاس که برای ثبت این برنامه مساعدت کردید. دوستان عزیز اینجا برنامه نوبتی میآموزیم که در بابت ماهی پروری بود به آخر میرسد. البته به هر یکی شما موفقیت تنسیتی را تمنا میکنیم و باور داریم که شما میتوانید در آینده اگر در دل نیت ماهی پروری دارید ماهی پروری خوب و موفق شوید. خیر از آن خانه آباد باشید.